पश्चिम बंगाल के गायघाटा बाजार से सटे यसोरे रोड पर स्थित एक बाइक शोरूम में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक हादसे में शोरूम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस घटना में लगभग 80 से 90 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं अगर स्थानीय सूत्रों की माने तो आग आधी रात के बाद लगी। देखते ही देखते लपटों ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शोरूम से धुआं और आग की लपटें निकलते देख स्थानीय निवासियों ने तुरंत शोरूम मालिक को सूचित किया। साथ ही पुलिस व दमकल विभाग को भी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची एवं जानकारी के मुताबिक दमकल कर्मियों ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक शोरूम के अंदर रखी 40 से 42 नई बाइकें, सर्विसिंग के उपकरण और स्पेयर पार्ट्स पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। এখানে 3টের সময় আমি যখন ঘুমতে উঠি তখন দেখলাম এখানে আগুন জ্বলছে খুব। তো আমি আমার মতো আমি যতটা চেষ্টা করেছি মামাকে ফোন করলাম, ফোন করে যতটা চেষ্টা করেছি গাড়ি বের করলাম। আরও 3-4 জনের সাহায্য নিলাম, নিয়ে যতটা চেষ্টা করলাম আমি বা গাড়ি বের করলাম। আরও এবারে থানায় ফোন করলাম, থানার থেকে কোনো পারমিশন নিল না। ওরা নিজের মতন দাঁড়ায় এসে কথাবার্তা বলছে। আমি বললাম যে স্যার এখানে একটা ফায়ার ব্রিগেড ফোন করুন। ওরা কোনো অপশান দিচ্ছে না যে হ্যাঁ ফোন করছি বা কোনো কিছু, কোনো একটা না, কোনো হ্যাঁ, কোনো একটা বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলছে না। এবার আমি বনগাঁ থানায় ফোন করলাম যে স্যার এরকম বিষয় হয়েছে এখানে। তো বনগাঁ থানাতে ফোন করলো যে ঠিক আছে 10 মিনিট ওয়েট করুন, গাড়ি ঢুকে যাবে। তো আমি মামাকে ফোন করলাম, তারপরে এসে আমরা 4-5 জন মিলে আমার গাড়ি আমার ফোন করেছে রাত তখন মানে 2:30-3টে বাজে, হয়তো 2টোর পরে হয়তো ফোন করেছে। কীভাবে আগুন লেগেছে জানতে পেরেছেন? না, সেটা জানা যায়নি। এবার এলাকার লোক এখান থেকে একটা ফোন আসছে আমার রাত্রেবেলা, তখন আমি বাড়ির থেকে এসে দেখি যে আগুন ধাও করে লেগে গেছে। আপনার কারোর প্রতি সন্দেহ হয় যে শত্রুবশত আগুন লাগিয়েছে? না, এরকম কারোর প্রতি সন্দেহ নেই। কত টাকার গাড়ি ছিল? হ্যাঁ, কত টাকার গাড়ি ছিল? গাড়ি কত টাকা বলতে গাড়ি তোমার প্রায় 35-40 পিস মতো গাড়ি ছিল। কত টাকা? তারপরে ক্ষয়ক্ষতি 2-4-10 ক্ষয়ক্ষতি বলতে আমার ওই গ্যারেজ ছিল, সার্ভিস সেন্টার ছিল, আর হাওয়ার মেশিন টেশিন ছিল, পার্টস ছিল। মোটামুটি আনুমানিক 80-90 তো হবেই। 80-90 লাখ? পার্টসটা ছিল, গ্যারেজ, সার্ভিস সেন্টার, হাওয়ার মেশিন টেশিন সব পড়ে গেছে, রেসপাতি। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज, या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।